اب وہی نوبت آ گئی ہے جو ایک بھکاری جا کے بھیک مانگتا ہے. ہر روز اللہ کرے سیلاب آئے اور ہم ہر روز جا کے بھیک مانگیں اور ہم ہر روز تو آپ کی اکانومی جو ہے وہ کسی طور پر سٹیبل نہیں. جو کہتے ہیں نا کہ یہ بیگرز کانٹ بی چوزرز اور یہ وہ سب ہمیں سکھاتے رہتے ہیں. کہ انٹرنیشنل لیول پہ آپ کتنے ذلیل ہوئے ہو کہ آج اس وقت دنیا کی اخباروں کے اوپر خبر لگی ہوئی ہے. وزیر اعظم نے جنیوا کانفرنس سے خطاب کیا ہے اور انہوں نے بتایا کہ پاکستان کو سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے $16.3 بلین کی ضرورت ہے. یہ تو سب سے بڑا ہندوستانی ایجنٹ ہے. بلومبرگ کہہ رہا ہے کہ 2024 کے اندر یہ جو صورتحال ہے وہ اس وقت جو ہے وہ خاصی ہو گئی، خراب ہو گئی ہے. اس میں یہ کہتے ہیں کہ the number of 14.9 بلین 5 مہینے کے بعد آپ کو $14.9 بلین کی ضرورت پڑے گی. تو آپ نے کوئی کام کی صورتحال جو ہے، آپ نے کوئی انڈسٹریل یا ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. یہ آپ کو ایک ٹائم سانس لینے کے لیے موقع ملا ہے. ایسے جیسے وینٹیلیٹر چھوڑی دن کے لیے لگا دیا گیا ہے اور جو شباشی پہلے ہی کہتے ہیں وینٹیلیٹر پہ ہیں، اس کے بعد کیا ہوگا؟ آگے کیا کریں گے آپ؟ یہ اہم سوال ہے کیونکہ امداد سے معیشتیں نہیں چلا کرتی. ہلالی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے جو مل رہے ہیں پیسے ہمیں ورلڈ بینک سے یا ایشیا بینک سے، وہ ایڈ ہے یا پھر سافٹ لون؟ اور اگر پاکستان کو جنیوا کانفرنس سے مطلوبہ امداد مل بھی گئی تو کیا یہاں اس کے درست استعمال کو یقینی بنایا جا سکے گا؟ IMF نے کہہ دیا ہے کہ بچوں، بات کرنے کے پہلے 4 چیزیں ہیں جو تمہیں کرنا پڑے گا، جو تم نے بار بار وعدہ کیا ہے. جو ہلو فرینڈ، جے ہند، سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل ہندوستان کی آواز 100 کے پر. اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں. تو دوستو، بڑھتے ہیں آج کی خبر کی طرف. باڑھ کے نام پر دنیا کو ٹھگنے کا پاک کا پلان کامیاب ہو گیا ہے. شہباز شریف کی جھولی میں اب آئیں گے $9 ارب روپے، جو کہ وہاں کے پاکستان کے بھوک مری کے روپ میں دیا جا رہا ہے. بار بار تم نے اپنا وعدہ توڑا ہے. نمبر 1، فلوٹ یور کرنسی. کہ آپ ایبسولوٹلی بکری ہو گئے ہیں نا. یہ جو بڑے بڑے باتیں کرتا تھا دار، I will not go, who are they, I will not accept this dictation and I don't care. سب چیز ختم ہو گیا. دیکھیے، یہ افسوس کی بات ہے کہ they don't even know how to bargain, how to conduct themselves. کیا کہہ سکتے ہیں آپ مجھے بتائیں. افسوس آتا ہے، شرم آتا ہے. ارے بھائی، اگر آپ کو نہیں آتا ہے اس لیے کہ آپ لوکل ریڈی والا یونین کے ساتھ عموماً بات کرتے ہیں، یا اپنے پولیٹیشنز آپ کی جو جو لیول ہے ان سے آپ بات کر سکتے ہیں اور اس قسم کے ٹیکٹکس چلتے ہیں. آپ کو کیا پتا ایٹ اے ہائر لیول کیا؟ تو لیو اٹ ٹو یور ڈپلومیٹس. آپ اپنے ڈپلومیٹس کو ایک بریف دیں اور کہیں جا کے دیکھو، پوچھو. وہ شاید آپ کو بتائیں گے کہ کیا کرنا پڑے گا اور کس طریقے سے آپ بات کریں گے. ان کو تو طریقہ بھی نہیں آتا ہے بات کرنے کے لیے. بالکل. تو معاف کریے، یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ بیگرز کانٹ بی چوزرز اور یہ وہ سب ہمیں سکھاتے رہتے ہیں. ہمارے یہ جو ہیں پرائم منسٹر صاحب، شہباز شریف، میرے خیال میں آل دس سب ختم ہو گیا. اب وہی نوبت آ گئی ہے جو ایک بھکاری جا کے بھیک مانگتا ہے. ٹھیک ہے. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ نوبت آ گئی. بالکل افسوس کی بات ہے. اور یہ سب آپ کو لگتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کے ہاتھوں سے اب معاملات نکل گئے. جنیوا کانفرنس کی سائیڈ لائن پر وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی IMF کے حکام سے ملاقات بھی ہو رہی ہے. تو کیا اسحاق ڈار IMF کی وہ باتیں سمجھا سکیں گے جو اب تک نہیں سمجھا سکے اور جس کی وجہ سے قرضے کی اگلی قسط پھنسی ہوئی ہے؟ کیا اس ملاقات کے مثبت نتائج نکلے؟ دیکھیں IMF نے آپ کے جو 1.7 بلین جو روکے ہوئے ہیں نا، وہ جون سے پہلے، اس سے کہہ رہے ہیں کہ جون سے پہلے وہ ریلیز کرے گا. ابھی تو ریلیز کرنے کا نہیں ہے کم از کم. اور اس کی بات یہ ہے کہ اگر یہ سارا کچھ IMF کی بنیاد کے اوپر IMF کی ٹکس بزنس ہوا ہے تو آپ کو سب سے پہلے $1 بھی یا $1 بھی یا €1 بھی آنے سے پہلے آپ کو IMF کی کنڈیشنلٹیز پہ عمل کرنا پڑے گا. جو 3 کنڈیشنلٹی جو ہے ہلاری صاحب نے کہی ہے کہ آپ کو گیس پرائسز بڑھانی پڑے گی. آپ کو کہ اگر آپ نے پاکستان میں آج سے 50 سال پہلے، 15 سال پہلے، 20 سال پہلے آپ نے پاکستان میں سولر پینل پہ گئے ہوتے تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ اس وقت کتنی شاندار طریقے سے چل رہے ہوتے. آپ کبھی اس پہ ہائیڈرو پہ گئے. میں آپ کو بتاؤں، میرا آج کا جو بجلی کا بل ہے وہ 0 آیا بیکاز آئی ہیو اے سولر پینل. ٹھیک، اگر آپ چھوٹے چھوٹے پینلز بھی اگر آپ لگائے ہوتے گاؤں کے اندر، علاقوں کے اندر، آپ نے اس پہ انویسٹمنٹ کی ہوتی، آپ ٹھیک ہوتے. وہ کہتا ہے بھائی مجھے تو یہ ہے کہ مجھے تم پیسے اکٹھے کر کے دو.
तुम्हारे पास कितने पैसे हैं ताकि तुम बैंकों का लोन पे करो। जो हिलाली साहब ने बात की है वो बड़ी खौफनाक बात है कि इंटरनेशनल लेवल पे आप कितने ज़लील हुए हो कि आज इस वक्त दुनिया की अखबारों के ऊपर खबर लगी हुई है, हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कहीं तेजी में बोल गए हैं, पता नहीं क्या हुआ है, कि उन्होंने कहा था कि जी हम ये कॉन्फ्रेंस बुलाने वाले हैं और उन्होंने उल्टा मार दिया। उसके बाद इसहाक डार साहब ने एक और जिसे कहते हैं अजीब दुर्फुंतनी छोड़ी कि हमारे पास 10 अरब डॉलर। अब 10 अरब डॉलर कहां से? 4-5 आपके थे, 5 मेरा और आपका पैसा जमा हुआ तो जहां पर था, प्राइवेट मनी है। ठीक, उसका दुनिया मजाक उड़ाती है। वो कहती है भाई तुम किस किस्म के बंदे तुम्हें बिठाए हुए हैं, ये तुम्हारे फाइनेंशियल विजिट हैं, ये क्या है? तो असल मसला ये है कि वहां पर एक एड हो रही। अब असल मसला क्या है, हो क्या रहा है जिनेवा में हो रहा है साइड लाइन्स पे इस वक्त एक पाकिस्तान से कमिटमेंट्स ली जा रही हैं कुछ चीजों के बारे में। अच्छा। और वो है पाकिस्तान का रोल वर्सेस चाइना एंड अफगानिस्तान एंड इन फेवर ऑफ अमेरिका। देखें ये इतनी जो मेहरबानियां हो रही हैं ये ऐसे नहीं हो रही। ये जिस दिन बिलावल वहां से आया था ना लहराता हुआ कि हमें अमेरिका ने एग्री कर दिया कि हमें फंड रेजिंग करेंगे, अफगानिस्तान से उनको कोई लेना देना नहीं, वो कुछ वहां हंगामा होता है नहीं होता है, लेकिन होगा क्या कि अफगानिस्तान से जब जंग बिल्टअप होगी तो इस खित्ते के अंदर एक जो दहशतगर्दी की फिजा आएगी, ये जो सूरत हाल बनेगी, इस दहशतगर्दी की फिजा को डाइवर्ट किया जाएगा टुवर्ड्स उगर्स ऑफ चाइना। और ये उनका प्लान आज का नहीं कई सालों का चला आ रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं, बार बार अमेरिकन एम्बेसीज जो थी हमें लिखा करती थी ये आप इस पे नहीं बोलते, वो नहीं बोलते। मैं टर्की गया, टर्की में उन्होंने इकट्ठा कर दिया कि ये उगर वहां से आए हैं चाइना से और ये देखें इन कितनी बुरी हालत है। मैंने कहा तुम्हें कमाल की बात है, तुम पाकिस्तान तुम्हारे क्रॉस करके आ सकते हो, तुम वहां नहीं आते, तुम उड़ के टर्की पहुंच गए हो। तुम्हें और को मुल्क नजर नहीं आया, तुम्हें तुर्कमानिस्तान नजर नहीं आया, तुम्हें। असल मसला ये हुआ है नवाज शरीफ क्यों वहां पहुंचा, मरियम नवाज क्यों वहां पहुंची है, ये पॉलिटिकल लीडरशिप क्यों? एक भी फाइनेंशियल लीडरशिप नहीं। 60 साफी लेके गए हैं आप, 60 साफी। हमें तो अल्लाह का शुक्र आज तक कोई कभी किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं ले गया, ना लाली साहब कभी गए होंगे किसी के साथ बैसियत एक्सपर्ट कभी नहीं गए होंगे, उनपे मर्जी के वो साफी ले गए। ये क्या करने गए हैं? और दुनिया पूरी की खबरों में है कि समथिंग इज हैपनिंग जो कॉरिडोर्स के अंदर, उसके अंदर वो है असल चीज, और वो कुछ दिनों में खुल के सामने आ जाएगी कि जो इतनी $8 बिलियन मिले हैं ये किस चीज की उसकी उससे है। और ये जैसे तरसा के मिलेंगे, हमने नेगोशिएशनें की हुई हैं, प्रोजेक्ट बनेंगे, 4 महीने प्रोजेक्ट में लग जाएंगे, उसके बाद उस प्रोजेक्ट के अंदर पता जाएगा इतने टेक्निकल एक्सपर्ट वहां से आएंगे, उतने डॉलर वापस चले जाएंगे, इतनी असिस्टेंस की वो चीज वहां आएगी, वो वापस चली जाएगी। वो दुनिया आप सोच नहीं सकते इस एड के अंदर कितनी बड़ी खराबी होती है। सिर्फ यह है कि दांतों से पकड़ के डॉलर आप कुछ देर के रख लें। हिलाली साहब, आपको लगता है कि कोई कॉस्ट है इस तमाम एड की जो हमें मिलने जा रही है और उसकी कॉस्ट हमें पे करनी पड़ेगी जो भारी पड़ेगी हम पर? देखिए, आपने सुना होगा वो एक्सप्रेशन देयर इज नो फ्री लंच, तो बिल्कुल कुछ कॉस्ट तो होगा। मगर मैं एक और चीज पे आपका तवज्जो दिखाना, ये उस डायरेक्शन में ले जाना चाहता हूँ। आप मुझे बताएं कि सोशल मीडिया पे तो ट्रक पे ट्रक खड़े हुए हैं, गंदम से भर के अफगानिस्तान जा रहे हैं, हमारे लोग मर रहे हैं। 3 लोग तो मर गए हैं ट्राइंग टू गेट व्हीट, 3 लोग तो मर गए। एक 8 बेटियों का बाप था, एक 10 बच्चों का बाप था। मतलब सर एक फैक्ट्री बंद हुई है, आपके मिलेट ट्रैक्टर्स ने ट्रैक्टर बनाने बंद कर दिए हैं, आपकी टोयोटा कंपनी चले गई, आपकी किया कंपनी चले गई, आपकी सुजुकी बंद हो गई। वो कहते हैं मैं क्यों बंद हुई है? उस दिन भी चीखा था मैंने कि आपने ये 40 साल के अंदर गंद किया है ना। आप देखें 1980 में सुजुकी कार आई थी 45,000 रुपए की, और सुजुकी कार वालों के साथ आपने वायदा किया था कि आप पुर्जे यहीं बनाएंगे इसी मुल्क के अंदर, लेकिन आपने अपने यारों को दिए लाइसेंस कि नहीं हम रिलैक्स करते हैं, तुम बाहर से ताइवान से ले आओ। अब ताइवान वाला मजदूर तो फायदे में रहा, मलेशिया वाला तो फायदे में रहा, इंडोनेशिया वाला तो फायदे में रहा, उसकी तो इकॉनमी बिल्टअप होगी, मेरा पैसा डॉलर जाते लगा। इन्होंने कहा बिस्मिल्लाह, हॉल रोड का बंदा, ब्रांडेड रोड का बंदा, फलाना बंदा पुर्जा लाएगा, या उधर चूड़िया बाजार का बंदा या फलाने बाजार का बंदा वो पुर्जा लाएगा। बस आप 40 साल आपने इस मुल्क को लूटा है इस तरीके से। आज वो कहते हैं कि नहीं हमसे चलती नहीं फैक्ट्री, बंद।
दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि बीते साल पाकिस्तान में आई बाढ़ से 1739 लोगों की मौत हो गई थी और 3 करोड़ से ज़्यादा लोग प्रभावित हो गए थे। इस बाढ़ में देश के 80 लाख से ज़्यादा लोगों को विस्थापित होने पर बाढ़ और 8000 किलोमीटर से ज़्यादा की सड़कें तबाह हो गई थी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि काफ़ी समय से आर्थिक तंगी से गुजर रहे पाकिस्तान को अब पिछले साल आई विनाशकारी बाढ़ के नाम पर दुनिया से चंदा मांगने का बहाना मिल गया है। अब खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में घूम घूम कर बाढ़ पीड़ित के नाम पर मदद मांग रहे हैं। पाकिस्तान को अब इससे सफलता मिलती भी दिखाई दे रही है। बाढ़ राहत के तौर पर दुनिया भर के देशों ने पाकिस्तान को अरबों डॉलर की मदद मिलने का अनुमान लगाया है। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान का भिखारी मांगने के लिए जिनेवा में गया, जहां पर उसे 9 अरब डॉलर रुपए देने का वादा किया गया भीख के रूप में। दोस्तों, आपको पता होगा कि कुछ समय पहले मीडिया पर यह खबर चल रही थी कि पाकिस्तान अब कंगाल हो चुका है, यहाँ तक कि उसको कोई मदद करने के लिए भी आगे नहीं आ रहा था। लेकिन पाकिस्तान ने एक अपने तरकीब निकाली और उसने सोचा कि अगर बाढ़ में जो मरे हैं क्यों ना उनका ही फायदा उठाया जाए और उनके नाम पर ही क्यों ना कुछ चंदा इकट्ठा कर लिया जाए, जैसा कि आपने देखा है इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।